machin, et une phrase du genre... En fait, c'est ce qui veut que je crois à l'avenir de la PHL, c'est que je suis ici et que j'ai investi un peu. Je passerai avec d'autres. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas... L'eau peut être jusqu'à 10 grammes de sel par litre. Quant au monument considéré, donc il introduit le sujet. Vous voulez mixer Je vais te le rendre. Mais tu vois. Disons que ça nous permet après d'aller sur le Paquet. Au même moment, ça marque le sondage aussi. C'est la translation d'un marquage. Alors, on marque. L'ascenseur est toujours en panne. À cause de tous ces efforts, une pompe pas assez puissante. J'ai trouvé des réponses. Est-ce que vous Les ITV sont en plus renouvelés. Les deux. On n'a pas eu de réponse. C'est la première. Pardon. La version russe à la télé. Donc, Non, on peut choisir par exemple, à mon avis, pour tout. On peut regarder, tout aussi regarder. il est plus. Ça, on compte. Normalement, c'est pour sur. Et en point d'effort, c'est conservé. Un petit bonbon. On a bataillé un peu, c'est quelle l'association. On a bataillé, ça sera qui nous... Ouais. Il y a de l'eau là. Les gâteaux, les fruits secs, les bonbons et aussi le plof, qui est le plat national de l'Ouzbékistan. Ce plat est composé entre autres de riz, de carton pour que les gens vous invitent tout simplement chez eux et dressent rapidement la table. Et si
presque gênant, on arrive à leur apporter, à leur donner, juste à dire merci, merci et encore merci avec la main droite posée sur le cœur. D'ailleurs, sur les fait beaucoup sourire. Nous ne sommes toujours pas devenus experts nous sommes toujours pas devenus des experts de la langue. Non, mais tu veux dire que c'est des Non, non, c'est pas non, c'est très bien. C'est très bien. T'as fait ton enfance là? Ouais, mais d'accord, mais les ambiances, c'est une chose. Moi, ce que je veux, c'est ce qu'on nous raconte, quoi. Oui, oui, Tu vois, là, on quitte l'eau pour alimenter la ville, et on ressort de ça avec des retours bizarres. Et ben. Là, il dit ça peut pas. En fait, New Monde, c'est une société avec Les eaux usées de la mine, elles sont sous-estimées. Franchement, tu mets le maritime, C'est pas de l'eau. parce que je décris l'ambiance de la place. Aurélien, tu sais que c'est Isabelle parce que ça plus le micro. Ouais, je dis Yougoslave, Je sais pas, tu me disais que les gens ils avaient plus de l'eau potable. Il a redémarré. C'est bon. 19 $. Ou agriculture de coton. En fait, avant il y avait des pâturages et maintenant, mais d'accord, on a mis de coton. Mais c'est ce que cultiver du coton. En lancement. Quand même, en français, c'est que sortir le coton des créations, des choses. Tous nos titres, toutes nos élections. Viens faire ton rapport. C'est la télé qui a besoin d'en pas beaucoup. En tout cas, c'est bien, il a un petit peu mal. Quoi? Tu sais, notre copine. Vous avez pas son nom au colonisateur russe? Mais il plaisantait pas, tu vois. Genre, il était là. Parce que moi, quand je fais un interview, je prends toujours le nom du mec. Dans la caméra. Il a tout, tu sais. C'est bien, tu gâches au fait. Hein? Ça t'embête pas ce jour? Bon, je peux avoir les repères maintenant. Lors des avis Ah ouais, non, mais ils sont pas doués, hein. Quoi? Ну, voilà, j'ai besoin de travailler, je peux retirer. Что он подписал с этими, с Раисами Макадли. Цифровой, да? Кичкине цаник.
C'est depuis quand l'assèchement de la mer d'Aral? C'est depuis quand l'assèchement de la mer Je peux d'Aral? pas, il y a 100 mois. Non, c'est sur le verre. Depuis 20 ans? Depuis 25 ans? Ah, je sais pas, il faut s'arrêter ici. Non, c'est... Мне Самира. Очень приятно. Знаете, Самир, почему, во-первых, вы объектом своего внимания, ваша группа, ваш учебное заведение выбрал именно Узбекистан? Ну, честно говоря, это первый вопрос был, который мы задали нашему директору Шанелю, господину Шанелю. Узбекистан, наверное, потому что это, кажется, интересная страна. В принципе, ребята, никто из них особо Среднюю Азию не знает, в том числе Узбекистан. Так что страна нас очень интересовала, мы были очень заинтересованы. А Узбекистан, наверное, в первую очередь нас заинтересовал, потому что здесь есть проблемы с водой еще, к тому же, так как наша основная тема. А вообще, по какому принципу вы темы подбирали? Вот я смотрю, у вас разнообразие, разные темы, разные. Вот с чем это связано было? То есть это вы из ваших личных наблюдений складывалось, побывав здесь, или это какие-то у вас определенные задачи, когда вы еще находились в стране? Еще находясь в Страсбурге, мы приготовили документацию, мы сделали поиски по интернету, различных институтов про Узбекистан, все, что могли собрать. И уже тогда мы решили, будучи там, чтобы наша основная тема будет вода, то есть все, что связано с водой. И какие у вас впечатления сейчас сложились об Узбекистане, нашей стране, ее проблемах? Что вы можете сказать? Впечатление самое лучшее, но ребятам будет, наверное, очень жаль уезжать так быстро, всего 3 недели. Мы побывали уже в разных регионах, в Уральском море, на Ферганской долине, в Бухаре, в Самарканде. Еще в настоящее время репортаж. Мы были 26 минут, пролетели полчаса. И впечатление, самое хорошее впечатление. Ну а что вы думаете о народе, об узбекском? Какие-то черты для себя вы определили свойственные? Уже, я думаю, для западных людей, наверное, самая главная черта, которая бросается в глаза, это такая доброта, щедрость в первую очередь. И люди очень такие простые, откровенные и очень хорошо встречают, гостеприимные в первую очередь. Это, наверное, самое то, что поразило, я бы сказала. Для меня не очень, потому что я все-таки из Кавказа, я уже знаю, что такое гостеприимство, все такое. Меня тоже это поразило с приятной точки зрения. Но я думаю, моих друзей с Франции это в первую очередь. Ну а что все-таки главное вы вынесли из этой поездки? С поездки? Вообще-то наша цель – это научиться работать в стране, на языке которого ты вообще не разговариваешь. То есть я говорю по-русски, но остальные ребята, кроме английского, французского, не говорят ни по-русски, ни по-узбекски. Для них это достаточно трудно. Хотя у нас есть студенты узбека, которые помогают нам с переводами и так далее. Я считаю, что для журналиста, в особенности для журналиста, который пришел в чужую страну и не знает ни обычаи, ни нравов, ни системы, как все действует в стране, ни языка, ни даже языка, это достаточно трудно. Особенно, когда у него нужно делать репортаж, реализовать материалы в сжатые сроки. В нашем примере это 3 недели. То есть где-то 1 неделя, чтобы ознакомиться со страной, понять, что как где действует, потом неделя собрать документы, материал снять на радио, телевидении для прессы, а еще 1 неделя, чтобы все приготовить. А из стран СНГ это первая страна Узбекистан или уже была какая-то? Из стран СНГ, я не знаю, это было, наверное, предыдущие годы, меня еще тогда не было, еще в то время была Баку. По-моему, это первая страна, если я, конечно, не ошибаюсь. Я вам желаю удачи. Приезжайте еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Qu'est-ce que tu vas me demander? Moi, je ne sais pas. Il faut demander au directeur. Qu'est-ce que tu penses de C'est un beau pays, c'est un grand pays, c'est compliqué d'y travailler. C'est intéressant, c'est comme toutes les délocalisations, c'est un des autres cultures, des autres gens. Mais c'est vrai que ça n'est pas facile pour nous Français d'y travailler. Les contacts sont plus difficiles à prendre. Rencontrer les gens, c'est un petit peu plus, plus difficile. Comme l'enseignante, qu'est-ce que tu peux dire sur votre travail ici?
Je crois que c'est bien, ça confronte les étudiants à plein de problèmes dont on n'a pas conscience en France parce que c'est habituel pour nous. Là, on s'aperçoit qu'il faut connaître la langue, qu'il faut connaître la culture. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a un vrai travail de documentation. Il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes à faire pour les étudiants. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de situation en Ouzbékistan? Bien, moi je suis venu sans idée préconçue sur le pays et je veux dire les choses qui m'ont frappé le plus, enfin la chose qui m'a intéressé le plus, c'est de voir en me baladant dans les rues la différence des gens et la façon dont ils ont l'air de bien vivre ensemble. Enfin, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et comment vous travaillez ici? Comment s'est passé le procédé? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Simplement, nous avons beaucoup de difficultés à rencontrer parfois les gens qui ne sont pas habitués apparemment à nos méthodes. Nous, on est dans des temps très courts. On veut obtenir des rendez-vous très rapidement. Et je ne sais pas si c'est une question de mentalité ou pas, mais ici, on a parfois des difficultés à obtenir rapidement des rendez-vous. Merci. La technique peut-être. C'est l'essentiel, vous travaillez dans l'ordinateur. C'est important pour l'Ouzbékistan d'avoir la visite de 50 étudiants en journalisme. Oui, je pense que c'est nécessaire. Fransadan təşrif buyurgan 50-ga yaqin talaba jurnalistlar o'z amaliyotlarini 3 hafta mobaynida respublikamizda o'tadilar. Réponse courte, longue. Courte, parce que c'est pour les actuels. Monsieur Janel, qu'est-ce que vous pensez de notre travail ici de journaliste et pourquoi vous choisissez l'Ouzbékistan? Bien, l'Ouzbékistan, pour le travail que nous faisons actuellement, c'est parce que depuis 8 ans, nous allons travailler dans un pays étranger. Nous avons surtout travaillé sur les pays de l'Europe centrale et nous avions, je crois, terminé notre parcours l'an dernier à Belgrade. Je cherchais une autre région qui pouvait avoir un intérêt pour des étudiants futurs journalistes et qui posait, par son actualité, par son contexte géopolitique, toute une série de questions qu'il me semble important que de futurs journalistes rencontrent. C'est pour cela que j'ai pensé à un pays de cette région et au même moment, j'ai reçu une documentation sur les universités de ce pays, sur les formations au journalisme, et cela m'a laissé entendre que nous pourrions travailler ici. Vous êtes première fois dans le pays post-soviétique? Non, puisque nous avons travaillé pendant 6 ans, 7 ans, principalement dans des pays post-soviétiques. La République tchèque, la Croatie, l'Albanie, la Macédoine, la Yougoslavie actuelle sont des pays où nous avons travaillé. Mais l'Asie centrale, c'est la première fois? Pour l'Asie centrale, oui, c'est la première fois. Nous ne connaissions pas cette région. Nous nous sommes beaucoup documentés et nous essayons de la comprendre. Votre impression sur notre pays? Oh, ça serait très prétentieux d'avoir une impression sur l'ensemble du pays. Nous avons croisé un certain nombre de villes, Bukhara, Samarcande, Noukouch, Fergana. Nous sommes intéressés à une question principale, qui est la question de l'eau, parce que cela nous semble important dans votre pays et dans cette région du monde. Mais je ne crois pas que cela nous donne l'autorisation d'avoir un avis global sur le pays. C'est un pays qui, me semble, connaît beaucoup
de situations semblables à celles que nous avons rencontrées dans ces autres pays d'Europe centrale. C'est un pays qui est, me semble-t-il, dans une période de transition et cela pose un certain nombre de questions et de problèmes difficiles à résoudre. Merci. Вообще, расскажите. Переговоры месяц назад, когда они приехали к нам, посмотрели ту технику, на которой мы работаем, они очень удивились и сказали, что такая техника у нас есть в Париже. Но здесь, где они делают журнал, здесь можно его отпечатать. Поэтому они согласились и пришли к выводу, что здесь это будет лучше и быстрее. Весь комплекс, который здесь позволяет выпускать, он состоит из нескольких основных технологических направлений. Это допечатная обработка, печать и послепечатная обработка, издание. Мы можем готовить печатную продукцию с любых файлов, с любых оригиналов, от формата А4 до формата А0, любыми тиражами и любой красочностью. Поэтому мы сейчас для них выпускаем вот этот вот журнал, как они называют, в 4 краски. Как вообще вам нравится работать с ними вместе, вот как бы сказать, сотрудничество? Ну, это очень профессиональные издатели. Они знают, что хотят, знают, как это можно сделать и знают, какой может быть результат с той техники, которая у нас установлена. Вы печатаете только на французском или на русском, узбекском? Значит, мы печатаем продукцию на всех языках мира. От японского, корейского, вьетнамского, греческого. Любые языки мы можем печатать. Я имею в виду, французы печатают у вас только на французском? Нет, мы для французов печатали и на узбекском языке, и на русском языке. Они, значит, все будет в журнале, да, выйдет? Я не могу ответить, что будет там внутри этого журнала, какое содержание. Вот. Но я, насколько знаю, это про ту воду, которую, как они мне объяснили, про ту воду, которая у нас вот в Узбекистане. Ну, это как журнал или как газета? Нет, это как журнал. Значит, там 28 страниц, обложка, вклейка, реклама и так далее, и так далее. Это настоящий журнал. Финансирует кто? Значит, финансируют они. Значит, французская сторона все это финансирует. Спасибо. Пожалуйста.